Hello, mayong buntag. Karong adlaw din kay moadto tag bukid so nag-prepare ta diring dapita, kuha sambag, sulod atong kuan, tripod gamit sa atong pagkuhag video-video kay mag-vlog-vlog ta. Karon ato nang ikuha, kuyog ta atong manghod kay siyempre atong alalay. Nya karon na pod ato na pong hisgutan ang atong agianan no, nay mga sapa nga dagko, nay pa-smile-smile na ta diri kay murag karon pa kita makakuan makakita sa atong bukid pila ka bulan nya napoy nangaligong bata diri sa sapa nawa bisag di na maitsura ang tubig maligo ra gihapon. So karon nakaisip di ay tag vlog-vlog diri no kay siyempre puti-puti pa ta diring dapita kay gikan tas Manila. Ay sus! Karon kay atong papa mo adto magmaktan palit og bugas kitay na kuanan mo an sa Kabaw mo asikaso sa Kabaw diri sa bukid kaya no choice man ta di lakaw-lakaw na lang pod kay murag permente na lang ta sakay dito sa Manila. Unya karon nagapanilap na ni siya murag kabalo nako kung unsay cravings na pod ani sa bukid. Kanang nawunga. Pa smile smile pa. Tama na sa imong tulo ka buok dong kay mahal kayong kopra karon. Ay Hesus! After 20 minutes natong nilakaway no naa na ta diri sa kaning murag green kaayo nga background no nindot kay sa tanawon Unya among bukid kay layo man gid kay sa barangay moabot og 20 kung dagan pero lakaw ra lalo hinay kayo moabot gyud og kuan 40 to 1 hour. So apura na diha dong no ay naglangay-langay kay ang Kabaw init na kaayo. Ay Hesus! Unya karon naabot naman gid ta. Pahuway sa ta diring dapita no kay murag kapoy gid kayo kay wala tay urong-urong paglakaw kay siyempre kadali ta kay ang Kabaw init na kaayo. Unya nindot kayo diri sa atong bukid no Tubig, kay mosinggit lang ka og tubig. unya nanay mohatag anapay tumbler na perting pagkadako. Ay Hesus! Unya after nato magpahuway gingadto natong Kabaw no kay init na gid kaayo makasab-an tang papa. Ay Hesus! Unya diring dapita makita nato na murag suko gid kayong Kabaw no pasensya ra gid kayo kay nag-vlog-vlog pa man gid ang mo asikaso sa imuha. Ay Hesus! Unya diring dapita ato na pong gi-prepare ang atong tripod no kay atong gamiton pag video-video nato diring dapita akong manghod pang nag-video liho kaayo kamot. Unya ato na diring gi-set up no ibutang nato ni siya sa plaster na maayo gid kayo para pag kuan nato ba pag sight tanawa na mo sight sakto ra gid kayo sa bunga sa butong ba. Unya na pagipakatok-katok na laman kuha drag isa ra ka tigbas grabe gid ni si Yoyo. Unya ato sang testingan diring dapita no kay murag duda gid ko aning iyang tinuktok kay murag dili jud nagkalima. Okay to ara murag pikas na. Unya karon kay murag dili agoy gingnan pa gid wagi unod patok-tok pa na unsa naman ka oy. Ay Hesus! Unya karon atong gipatilawan sa atong manghod no kay ang bata di man gid mubuwa. Unsang lasa? Yummy. Di ba? Nya diring dapita no mosaka na punta sa pikas kay wa man toy unod ditong dapita. Tan-awa ni siya kay maayo gid kayo mukat-kat nya mukuha sa butong. Naisundang ba pero wala gigamit. Ay Hesus! Unya ato na pong testingan kay basig magkaunsa-unsa na po na po'y unod ni karon. Nya diri kay murag natsambaan na gid murag lami kaayo ba fresh kaayo nag-awas-awas sang sabaw. Unya kay murag kuwang man tong sa ato tang dali-dalion ning usa ka raog no. Na hadla sige paspas dong. Di ara murag cravings na gid ni karon tulo ka buok. Unya ato na diring paspason og buak no kay basig maabtan tas tag-iya. Unya mosinggit na pud ta diri. Gatas. Grabe gini si Busing nya dali-dalion na nato ni siya kudkod diring dapita no kay basig maabtan na tas tag-iya diri nya init na pud kaayo. Unya ato na ning paspasan pud og kaon diring dapita. Gusto lang ko mopasalamat pud no sa mga nagasuporta sa kuha ang mga barkada nako nabuotan nya sa uban pod na nag-follow nya sa naga-support nato no. Daghang kayong salamat sa inyong tanan bisag gamay lang pero sige padayon lang ta. Ay Hesus!